जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम भाषा महक 2 बहिर पाठ 10 गच्छ ओ काठुरिया ए पद भागटीर प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनबा। ताहले आसो कथा हेबा। क गच्छ हमकु कोन दिए? उत्तर गच्छ हमकु फूल फल काठ और छाई इत्यादि दिए। ख काठुरिया को गच्छ न हानिबा पाई पिलाटी मना कला काहेकि? उत्तर काठुरिया को गच्छ हानिबा को पिलाटी मना कला कारण पिलाटी जाने गच्छटी मनुष्य मानकर दुख सुख सहित जड़ित। से मध्य बाल्य साथी मानक सहित से गच्छ मूल रे खेलिछि, तारी छाई रे बसी पोथी करी पढ़िछि। से मध्य गच्छ को बहुत भल पाउथिला। ग मीठा फल फळु नथिले मध्य गच्छ को न काटिबार कारण कोन? उत्तर मीठा फल फळु नथिले मध्य गच्छ को न काटिबार कारण गच्छटी पिलाटी को छाई शांति एवं खुशी देउथिला। घ गच्छ मूले बसी पिलाटी बाल्य काल रे कोन करिथिला? उत्तर गच्छ मूले बसी पिलाटी बाल्य काल रे खेलिथिला, पाठ पढ़िथिला एवं शांति रे विश्राम नेइथिला। गच्छ की घटना सब देखिछि बोली कविता रे लेखा जाइछि। उत्तर गच्छ पिलाटीर जन्मरु आरंभ करी तार बाल्य कालर सबु घटना जेपरि कि खेल कूद पाठ पढ़ा सुख दुख एवं केते झियो पुओ बाहागर और जानी यात्रा देखिछि बोली कविता रे लेखा जाइछि। नेक्स्ट आगो को जिबा। आसो उत्तर लेखिबा। 1 नंबर कविता रो केतोटी धाड़ी तळे लेखा जाइछि। आसो से गुडी को गद्य आकार रे लेखिबा। ताले पिला माने कविता रो किछि धाड़ी देइछि, सेही धाड़ी गुडी को रो अर्थ आमे कोन करिबा गद्य आकार रे तळे लेखिबा। ताहले करे देइछि देखो नहाण ए गच्छ सुण सुण मोर बाणी। उत्तर हे मनुष्य मोर कथा सुण ए गच्छ को हाण नाही। ख पूर्व आकाशे सूर्य उदे प्रभातरे। उत्तर प्रभात काल रे सूर्य पूर्व आकाश रे उदय हुअंती। नेक्स्ट आगो को जिबा। ग केते झियो पुओ केते जात विभागर। ताहले एडी देखिबा पिला माने गद्य रे केते झियो पुओ केते जात विभागर। ताहले याकू गद्य आकार रे लिखिबा। उत्तर गच्छ केते पुओ झियोंकर विभागर ओ जानी यात्रा देखिछि। घ ताहाकू लगाई गले पितृ पिता मोह। ताहले एडी उत्तर लिखियो पिला माने एही गच्छ को आमो बाप अजा पितृ पिता मोह अर्थात बाप अजा लगाई छंती हैला एमती लिखि नबो। नेक्स्ट मोर देछि खरा बेले बाटोई तो बसे एहा तळे। उत्तर खरा बेले बाटरे जाउथिबा लोक एहा तळे बसे। नेक्स्ट 2 नंबर फूलर पाखुड़ा रे थिबा शब्द गुडिक सहित बाम पाख कोठरी रे थिबा शब्द गुडिक रो संपर्क अछि। ताहले पिला माने फूलर पाखुड़ा रे थिबा ए शब्द गुडिक सहित बाम पाख कोठरी रे थिबा शब्द गुडिक रो संपर्क अछि। ताहले बाम पार्श्व कोठरी रु उपयुक्त शब्द आनी फूलर पाखुड़ा रे एटी ताहले ऊपर पाखुड़ा रे लेखिबा। ताहले पिला माने कोन करिबा ना बाम पार्श्व कोठरी रु उपयुक्त शब्द गुडी को आनी फूलर ऊपर पाखुड़ा रे लेखिबा। बुझियला? ताहले एटी लेखिबा फूलर ऊपर पाखुड़ा रे देखो एटी अछि कोन आकाशे। ताहले कोन लेखिबा बिला माने पूर्व आकाशे। एटी देखो पूर्व अछि हैला लेखिबा पूर्व आकाशे। सेही भली ताने ताने हबो कोन कुहू कुहू ताने हैला कविता रे कुआ जाईची कुहू कुहू ताने।
नेक्स्ट फल फल होची मीठा मीठा फल मीठा मीठा फल कहानी ताहले गच्छ कहानी हला गच्छ कहानी सकाळे संज सकाळे हला संज सकाळे एमती फुलर ऊपर पाखुड़ारे सब लेखि नेब नेक्स्ट भाषार कथा पढ़ बुझ और लेख ताहले एहर उत्तर गुड़िक लिखिया पिला माने एक नंबर क रास्ता कड़े गछ लगाइबा काहेकि ताहले पिला माने रास्ता कड़े गछ काहेकि लगाइबा उत्तर को लिखिबा ना रास्ता कड़े गछ लगाइबा द्वारा छाई मिले जोथरे बाटो विश्राम लिए परिवेश सुस्थ रुहे एवं वातावरण सुंदर देखा जाए एमती एठी पिला माने उत्तर लिखिबो मु उत्तर लिखि नउची तु माने लिखि नेबो हला ताहले प्रश्न पचारिछि रास्ता कड़े गछ लगाइबा काहेकि उत्तर रास्ता कड़े गछ लगाइबा द्वारा छाई मिले जोथरे बाटो विश्राम लिए परिवेश सुस्थ रुहे एवं वातावरण सुंदर देखा जाए नेक्स्ट खरे दुईटी औषधीय गछर नाम कुह ताले दुईटी औषधीय गछर नाम लिखि दबो निम्ब आउ तुलसी तुमे माने घी कुआरी मध्ये लिखि परिबो बेल मध्ये लिखि परिबो हला तो एठी निम्ब आउ तुलसी लिखिछि नेक्स्ट ग केउ गछर पत्र पीता लागे निम्ब गछर पत्र पीता लागे घ केउ गछर पत्र को बाटी नख को रंग करा जाए इला माने तुमे माने करिथिबो उत्तर मंजुआती गछर पत्र को बाटी पेस्ट तैयारी करा जाए एवं एहा को नखरे लगाइले लाल रंग मिले थाए केउ गछर फूल राति रे फुटी सकाळू झरी पड़े ताहले उत्तर गंगशिउली गछर फूल राति रे फुटी सकाळे झरी पड़े एही फूलर सुगंध अत्यंत मनमुग्धकर होई थाए नेक्स्ट 2 नंबर कवितार गोटिए धाड़ी दिया जायछि तार अन्य धाड़ीटी मने पकाई के लेख ताहले क रे बसी कुहु कुहु ताने नव मधु काळे ताहले ता पर पदटी होछि पिला माने न गाऊ कोकिल पछे फूल भरा डाले फूल भरा डाले पिला माने गोटे धाड़ी रे एठी लिखि नेबो हला नेक्स्ट खर पचारची न फळु पछे गछे मीठा मीठा फल ताहले पर धाड़ीटा हबो खरा बेले बाटोई तो बसे एहा तले हला तले नेक्स्ट ग मने पड़े पिला दिने एहारी मूल रे ताहले नेक्स्ट पदटी होची खेलुथिली मुही खेल साथी गहळ रे खेलुथिली मुही खेल साथी गहळ रे हला तू माने कविता रे एगुडको बाछि के मध्ये लिखि परिबो नेक्स्ट घर देछि पूर्व आकाशे सूर्य उदय प्रभात रे तापर लिखिबो उठंती पक्षीए राबी एहारी डाल रे हला एमती पद गुडी फिलअप करबो नेक्स्ट ओरे देछि केते दुख सुख से जे देखिछि आंभर परवर्ती पदटी हे जिवो केते केते झियो पुओ हला झियो पुओ केते जात विभा घर हला एमती पद गुडी कंप्लीट कर नबो नेक्स्ट 3 नंबर गछर उपकारिता संपर्क रे आस आलोचना करिबा ओ 5टी धाड़ी लेखिया ताले 5 धाड़ी लेखिबा गछर उपकारिता विषय रे ठीक अछि ताले पिला माने गछ हमकु मेन श्वास क्रिया पय अम्लजान जोगौछि ना नाही ता सहित हम परिवेश को सबज सुस्थ रखुछि हला आ गछरु फूल पनिपरिबा डाळ पत्र हम सब आ काठ हेबा ताले औषध मध्ये पाउछु गछ छाई प्रदान करे
ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ 5 ଧାଡି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତେବେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର, ଗଛ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଗଛରୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, କାଠ ଓ ଔଷଧ ପାଇଥାଉ। ଗଛ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ, ହେଲା, ଗଛ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମାଟିର କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ବାତାବରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତୁମେ 5 ଧାଡିରେ ଲେଖିନେବ, ହେଲା, ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି 1 ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ବାସ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ କରେ ପଚାରିଛି, ଦେଖ, ଗରିବ ପିଲାଟିର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବାସ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ଲେଖିବ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରେ, ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ବସ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ। ଖ, ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବାସ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବାସଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ବାସନା ବା ସୁଗନ୍ଧ ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା, ବାସନା ବା ସୁଗନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କୃଷକ ତା ବାସକୁ ଫେରିଲା। ଏଠି କୃଷକ ତା ବାସକୁ ଫେରିଲା, ଏଠି ବାସ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ? ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର, ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ସଜାଡି ଠିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସଜାଡିକି ଲେଖିବା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ, ସଜାଡିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଲ, ସ, ଫୁ, ବା। ତାହେଲେ ସଜାଡିଲେ ହବ କଣ? କୁହ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ବାସ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ମଧୁମକା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ନାଇଁ, ମଧୁମକ୍ଷିକା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆକାଠୁରି, କାଠୁରିଆ, କାଠୁରିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଧଳେଇ ବକା। ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଧବଳେଇକା, ଧବଳେଇକା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭାବି ଘର। ଭାବି ଘର କଣ ପିଲାମାନେ? ବିଭାଘର, ବିଭାଘର, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିନବ। 3 ନମ୍ବର, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପଦ ରୂପ ଗୁଡିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହର ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ସ୍ନେହ। ପରାଣ, ପରାଣ, ପ୍ରାଣ। ସରଗ, ସରଗର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ। ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବର ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପୂର୍ବ। ଠିକ ଅଛି। ଶରଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହେଲା, ଏମିତି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡିକ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। 4 ନମ୍ବରରେ, କ, ଛାଡି ଯାଅ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଛାଡି ଯାଅ ... ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ଭାଷା ମହକ 2 ବହିର ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ବିଷୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପିଲାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ଗଛର ଅତୀତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗଛଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କଥା କହି କାଠୁରିଆକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ହାଣି ନ ଦେଉ। ନେକ୍ସଟ, ଗଛଟି ଚାହୁଁଛି କାଠୁରିଆ ଥରେ କାନ ଡେରି ତାର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଖ, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମ୍ଭର, କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ ଜାତ ବିଭାଘର। ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ... ଜାତ ବିଭାଘର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ଭାଷା ମହକ 2 ବହିର ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପିଲାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ଗଛର ଅତୀତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଛଟି କହୁଛି ଯେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଖିଛି। ପିଢି ପରେ ପିଢି କେତେ ନୂଆ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା, ବଡ ହେବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ବିବାହର ପରି ଅନେକ ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିବାରିକ
ଘଟଣାର ସେ ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଗଛ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗଛ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କବିତାଟିଏ ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ କବିତାଟି ହେଉଛି, ମଣିଷ ଭାଇ ଏ ମନେ ରଖ, ଗଛ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମ ପାଇଁ। ମୋତେ ଅବହେଳା କରିବ ଯଦି ଏ ବିପଦ ପଡିବ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ହାଣ ନା ମତେ, ମାର ନା ମତେ, ଯେତେ ପାର ମୋତେ ବଢାଅ। ମୋ ବଂଶ ବଢିଲେ ଭଲରେ ରହିବ, ସଭିଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଅ। ନେକ୍ସଟ ଖରେ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଲା। ଦଳଗତ, ତାହେଲେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବ ହେଲା। ତୁମେ ଗଛ ଲଗେଇବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଗ, ନିମ୍ନ ଅଙ୍କିତ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ, ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫୁଲରେ ଗାର ଟାଣିଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ, ଫୁଲ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ପତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛର କାଣ୍ଡ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଫଳ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତଳେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଚେର ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ତୁମ ପାଇଁ ସରି ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେହି ବି କରୁନ ହେଲା। ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ମୋବାଇଲ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ହେଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।